Tagdaw mo daw. Charge! Tara, tara, tara. The Overlord and Tyrant have spawned. Rattle the land outside our shield. Buhay pa ta, buhay pa. Kabuang-buang help, oy. Galit na galit yung bot. All bloodstone. Hit your hero. Help Ali, par. Help Ali. Wow, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Siyempre, may Daji na pala, pre. Naka, si Nakururo. Si Arlie pala. Takbo, pre, dyan! Welcome sa ating stream. Kalma lang mga pre, ha. Laka, nasira to yung datin. Kalma lang tayo, pre. Yeah. Unstoppable. Nice. Your team has destroyed a turret. Natabar. Dad, Par. It's okay. We got this. That Mahal tayo was pre. also part of my plan. Pre, yung room ID natin is 2952. 2952 yung room ID natin, mga pre. 2952. Kalma lang. Focus lang, kaya pa yan. Tugok na naman yung top lane natin nun, pre, oh. palamin yun. Pa. Kaya rin yung langit. How do you really know you're not? Wala! Naglalag ako, pre. Ano nangyari sa Andiyan ang world? Overlord at Tyrant, mga pre. Basag ang tower ship. Diba? Diba? Eh, balik pa ako sa bahay, par. Papantayin natin yun, pre. Tsaka si ano, si tawag nito, si Garo. Puro mga long range, pre. Mahirap talaga lapitan, pre. Mga pre, mga pre. Yun lang, par. Tinabangan tayo, pre. Rampage na siya. Laka, nasira to yung datin. Stilan! Tawag nito yung mage nila, pre. Si Daji, pre. Sige, yan. Nice. Nice. Oh, back. Okay, ginoo ko. Baklan, pre. Par. Sige. Nakaprito. Sige. Sana all. Ano? Life. Par. Ta-da! Talent is important, but luck is more important. Allen. Last G ka na, pre. Last G ka na. Pre Allen. EX na kita, pre. Bak! Pre, pre. Bak! Laka, Dito ko uman malayo sa kanya. Malayo pala, pre. Tara. Saan ka naman, pre? Copy that. Huwag na natin silang patakasin, mga pre. Na, shut down ka, pre. Agay! I-follow nyo na ang ating page, mga par, para ma-notify kayo ng pre. Pag nag-live na ulit tayo, mga par. Makakapush ako dito, par. Push tayo. Push. Come on. Minamalasan na ang crystal natin.
Grabe ba? Ang kukul. Dito muna ako paro. Objectives pa rin pre. Objectives. Huwag kalimutan yung objectives mga pre. Here. Ingat lang baka mahok tayo pre. Oh shit. Naka. Fix talaga boy. Grabe ba? Sus, ginoo ko sayang, pre. Di pa natin yung napatay, pre. Sabi, patay, wag kang Nakatubol ka siya! Killing spree. Nice ka, back. Patay ka! Magpo-force na ako. Sorry. My bad. 42 minutes. Aray. Balik na muna ako sa... Ay, andito siya, pre. Sama-sama na pre! Andito, pre. Dadalo yung mage, pre. Ayan, oh. Ayan, oh. Gagigs, pre. Ultimate not ready yet. Whatever place I am in. Dami kanising, pre. Sinusugod na high ground natin! Gagi, boy. Sinusugod Tara, pa. It's our turn to pick heroes. It's under my control. Killing spree! Palag sila, par. Nakabasag tayo ng turret mga pre! Pinabawasan lang tayo, par. Please na siya? Right at this. Ultimate not ready yet. Lock muna tayo, mga pre. Delikado. Si ano, pre? Baka may dadalo na naman. Shutdown ka pre! Yes, ang galing. Kalmahan niyo lang pre! Patay din siya doon, pre. Thousands of minds awake from their long slumber. We're ahead in gold. Okay, sulod mo. Sulod. Sulod, par. Imong gipatay na, par. Killing spree! Makikinig sa online class. Gagi naman. Just kayo dyan, par. Yan na. Nice, farmlane tayo ulit, pre. Huyi ulit tayo. Oh, shoutout sa 4 viewers na rin dyan, mga pre. Turn to ban heroes. Welcome sa ating stream. Ay ko. Kita mo yan, par. Ganyan lang. Pre-hit lang, pre. Haragani ka, makuha na ni mo. Garo muna, pre. Unahin ko, pre. Sige, par. Long range lang. Okay, na 53 minutes pag ganito. Go ahead, run for it. Grabe, par. Hindi lang tayo makano doon, par. Ay, manghihila yan. Manghihila. Patay ka na, boy. Patay ka na, boy. Charge! You cannot ask Kailangan heaven boy, to kailangan simply boy. grant you certain Pinsa lang powers. tayo. Makabalaw mo kuan. Ay kan na. Thank you very much. You are the roamer. Uy, nice one. Roaming tayo, pre. Sa Max Macare do. It's our turn to ban Ako yung heroes. roaming, par. Na, Gina. Tara. G ulit. Grabe ba?
Eh! Retreat mo na, par. Kaya ko na yun, par. Yun, oh. Kaya ko na yun, par. Taplin, par. Pag di ka umalis, par, patay ka. Pre. Yan. Sige, ubusin mo, par. Nice, nice, nice. Sige, kaya mo yan. Nice ka, pre. Nice. Oh, shoutout sa viewers natin dyan, mga par. Baka naman. Dip, dip, dip. Assemble at the marker. Ka. Free banget. Sorry. My bad. Umur. Lakot. Hindi, pre. Wala ka. Di kaya yan, pre. Di, wala pa yung ano, wala pa yung ano. Kalmahan niyo lang, pre. Napatay pa nga yung ano natin doon, pre. Tito Wawa. Ah, kaya pala. Inaantay ko yung live mo, kaya wala. Hindi ka nakapag-live pala. Maninext ka talaga sa akin, pre. Lang. Hit heroes. Ay, shout out sa pre-viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ning stream. Maraming salamat sa pag ano. Ay, boss, ano? Pre Jansen. Gagig stream, muntikan pang ano. Laka. Grabe. Gagig. Ang jungler nila, par. Kaya natin to, par. Tara. Sugo na mga pre. Free banget. Pumatay na yan. Ubusin mo na lahat, pre. Sayang, pre. Sayang yun, pre. Boss Lux, where are you na? Ayan na si Boss Lux, par. Ka-online na, pre. Kalmahan niyo lang, pre. Way back! 10 heroes. Ayaw mag-switch. Gagigs, par. A princess isn't really trapped if she has Gagi na yan, par. Ang timing nun, pre. Sorry, my bad, par. Patay ka, nice. Sige, kaya yun, Luna. Nice. Sige. Sayang, par. Pre, Paul. Kalma lang. Sige, pre, kalma lang, pre. Sorry, pre. My fault. Talaga. Pre, kinukuha na, pre, oh. Pre, kinukuha na yung ano ko, pre, oh. mid lane. Pala ayaw ang ating internet. Oy, mid-lane tayo, It's pre. the enemy team's turn to ban heroes. Mag-comment na tayo sa main. Ay, saan ka sa 5 minutes siya? Naku, lag na daw si ano, pre. Guys. Naglalag namin. Mario Overlord par. Ala, yun lang, pre. Grabe. Tapos kung ako lang na... Mid lane! Tara, mid lane! Lahat pumasok, pre! Kalmahan niyo lang, pre. Pre, Nasira to rin pre, I need help here. Papalag ko para. Nakakwadra pa nga. Sugo na mga pre. Ang ganda naman. Gagi talaga. Back mga pre, back. Tara. Sugo na mga pre. I hope this doesn't bore me. Easy kill. Lolo. Grabe naman talaga to. Ang daming robotics, pre. Bonded to this wish for happiness. Kalma lang mo ha. Kalma. Tower shields have been shattered. Catapults. Oy! Nakabasag tayo ng tuloy. Back, pre. Back tayo, pre. Yogi awit. Kalmahan niyo lang, pre. Wala na ako na magpang. Par.
begin. I'll make it quick. Grabe maliit. Naka, baka magagalit na yung mga kasama natin. Pre! Sige lang pre, maganda naman skin natin pre. Slow muna tayo par. Courage consists in recognizing one's flaws. Pwede na tayong dumalo kahit saan par. Wala na, basag na yung ano nila. Sa top lane. Oh, pinabubukbok na yung mga kasamahan ko pre. Rampage na siya. Ayun lang par. Naka, pinagpapana. Ayun lang. Retreat par. Ako nga to po, wala awan tani po, kasi content kami. Tara nga din nyo kayo para ano? Para na tayo pang ano ba, pang highlights. Uy! Grabe ba? Naka. Huwag kayong magpatusok pre. Asag tayo ng turret, mga pre! You cannot ask heaven to simply grant you certain talents. Down with you! Song. Use your wits, not brute force. Ano yun par? Oh, let's take a selfie to remember the good times. Oh, Copy that. agresibo pre. Ikaw, pre! Ngayon lang yung sa baba pre. May namatay sa kalaban! Yes! Par. Basta. Lagi nasa likod pa yung ano par. Napatay pa par. Unstoppable na yun! Na! Shotgun ka, pre! Nice kill! Tara par. Jaja dak. Ito. Ito pre oh. Nakatubol kill siya! Easy kill! Ayun lang pre. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Par, dyan, Nasira sino? turret natin! The only good reason to pick up a gun is to protect those that you love. Overlord na lang kaya. Overlord. just begun. Blazing stars! Dalawang niyo lang, pre! Nakabasag Baba. Isugan eh. Oy. Tyrant have been Ay, kaiso. enhanced. Cannons moving out. Kagwapa. Gagi si pre. Ako boy. Awesome. Pinanganak akong cute. Running solves nothing. Hindi ako basta-basta napapatay boy. Duy. Naka. Nice ka boy. Stop. Assemble. Ando na sila pre. Gi. Ay, pinapalit. Gagawin muna tayo pa. Sometimes I... Tara pre, end na pre. Ano mga pre? End. Tara. Siguro mo appeal din. Start na ta. Shoutout sa 2 viewers. Sorry pre, pasok ulit pre Allen. Gagix. Pasok pre, tara. Palagan na natin yan par. May namatay sa kalaban!
Nice ka, pre. Nice. Triple spectacular. Grabe, may ano talaga yung pagbalik natin dun. Tara, 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 tara. Sama-sama na mga pre. Sama-sama na mga pre. Copy that. Sige, patay na yan, par. Sige. Pango. Ay, Ignorance is the root of all evil. Vince lang pala ito ngayon, pre. Oh. Pew! Grabe naman yun, par. Nangyayari dito sa Honor of Kings, pre. Wala nang matinong kasama, par. Let's take a selfie to remember the good times. Son. It's our turn to pick heroes. Grabe naman yung mga kalaban, par. Gi! Grabe yung MM lang target natin, par. Sayang, pre, lah. Gagawin lang, par. Ba't pa tayo pumalag dun, pre? Gagits, boy. Ang ugok natin dun, par. Gagi, one hit na lang yun. La 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 la. Ay, yun lang, pre. Kinuha, pre. Sobrang sakit pa naman ito, Gagix. Check out the wala, pre! Boom! Patay na yun, pre, oh! Sige! Pastilan. Hindi yan makakadikit, par. First blood. Uy. O, basta na yung mga pila, par. Out to muna kita, pre. Sige, pre. Okay, pre. Okay, pre. Okay, okay. Okay, pre. Salamat, pre. Salamat, pre. Nice game, nice game, nice game. Wala tayong mana, pre. Sama-sama na mga pre. Nakabasag tayo ng Oh, di ba? mga pre. Nice, nice. Sama-sama na mga pre. Tara, pre. Charge! Na sila da, pababa sila. Wala Bisa da. na ikaw kasi kedula, gabi. Ay, shut out sa for. Pagkal na. Shut down the Santan ka, pre. pre. Gives me purpose. Everything is under my control. Maya ka sa akin, pre. Oy, ang tagal ni ano? Ni Pre Allen. Sunod baka kasali na po ako. Ay, sige, pre. Very good yan. Very good para makasali ka. Room photo, par. I'll room photo. Room. It's our turn to pick heroes. Gagix talaga, pre. Di ako makapaniwala. Gagi, par. Ka, yun na, pumapalag na si Mayi, par. Patay ka. Grabe yung mga kumbo-kumbo yung parala ka. Di tumama, par. Pak. Laka, babalikan ka. Kaya ko to, par. Ge! Ubusan ako, par! May namatay sa kalaban. Agay! Agay! Puta lagi! Bawi na lang pre. Woo! Hapit na pala to, May namatay sa kalaban. maganda pala to gamitin si Dakyu sa ano, pre, mid lane, pre. Yun na. Sayang pa GM na po sana, kaso ispa po ako. Yan lang, pre. Yan lang, sayang nga. Oo, yan pa. Yan lang. Grabe naman yung mga kalaban dun, par. Sobrang sakit, par. Tara boy, tara boy. Welcome to Laro Gaming. Boy, Above all, kinakabatuloy ako, boy. May namatay sa kalaban. Nakabasag tayo ng turret mga pre.
sa mga viewers natin dyan mga par. Sugin ako ba? Saan ako pagkuhaan ni Ron? 5 Maglagot seconds na ba left. yung tanak ko? Pagkuha ra ka dito yung ko. Kay Faith Nicole Angel. Corner of the world. Do you actually think you stand a chance? The wave is picking up. Baka dinalawan na sila doon par. Oy, maraming salamat sa 6 viewers natin dyan mga pre. Maraming salamat sa pag-stay sa ating stream. Baka naman ikalat nyo na yung ating stream mga... Sugod na mga pre. Okay pa! Yay! Loob ko! Na, shutdown ka pre. Nakalimutan. We are back. Ay, MVP pa. Paunahan ulit mga pre. Paunahan ha. Grabe naman yung boy. Di ko inasahan yung boy ah. Dito pre, lapit sa akin pre. Mag-heal ako boy. Dito. Tara. Behind every outstanding student is a strict teacher. Dagan par. Dagan ka. Palag. Push kill. Yun, nice ka. May namatay sa talatan. Usok pa niya pre. Laka. Yan, palagyan mo yan pre. Bawag na yan par. Diyos, kahit pa. Free. Kahit mas kamatay. Know their history these days. Most people Si Byron par. Will to fight is stronger than steel. Tara. Recruit mo na lang muna tayo.